ମନରେ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଭଲ ବର ଭଲ ଘର କେମିତି ହେଇଥିବେ, ସେ ରାଜକୁମାର ପରି ହେଇଥିବେ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଥିବେ କି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଥିବେ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। अरे बाबा सारा राति बाकी अच्छी मु कौन कहूली कि आमे राति सारा बसी गपीबा। मोर तुमको अनेक कथा कहबार अच्छी। भावुची मु मो विषय सब सत कथा कहीदेले मु शांति पाइजिबी। अरे अलिभा तुम शोई पड़ल ना कौन? अरे उठिल उठिल अलिभा ए अलिभा अरे अलिभा तुम हठात एमती चमकी पड़ल जे? ओ बुझिली बुझिली मोर आसवा टिके लेट हो गला तो तुम बोर हो शोई पड़ल। नहीं माने मो कहवा कथा कौन कि ए अनंता किए? हाँ बुझिली बुझिली से तुम मनर स्मृति अधा रातिर साथी अभूला मनर स्मृति। अरे रिलैक्स रिलैक्स माय डियर अलिभा रिलैक्स। हेले मने पकाओ मैडम से दिन से अलाजुकी राधा चंद्रसेना को बाहा गला परे भी कन्हई को भूली पारि नथिले। कन्हईर बंशी स्वर तांकु एमिति बाध्य करथिला जे चंद्रसेना को छाड़ी से जमुना कूल को चली जाइथिले। हेले तमे सेमिति करनो ना आ तबे जदि सेमिति कलो ताहले मो संसारटा भासी जीवो। देखो मैडम तमे सेमिति करिवनी। नहीं नहीं तमे से विश्वास भरोसा मो ऊपर रख। मु सेमिति काम केबे भी करिबिनी। से भरोसा विश्वास अछि से विश्वास तो मो ऊपर अछि। ता नहले सारा जीवन अविवाहित रहिया पय निष्पत्ति नैथिबा रंजित महापात्र तुम फोटो को देखि साला परे तुमको बाहा पय केबे भी राजी न थांता। मु तुम ठारू बेसी किछि आशा करूनी। मु भूली जाइछि मो अतीत को भूली जाइछि अतीतर से अभिशप्त डायलॉग गुडा को। ए अलिभा ए तमे केवल तुम हृदय भितर मते साइती रख तुम पणत कानी रे मते बांधी रख मो कथा रखिबो मो कथा। तमे केवल मोर हाउ मु तमर। अरे अलिभा हाथ रे कौन गोटे लिखिछ? नहीं से किछ नहीं। अरे हाथ रे कौन लिखिछ? नहीं से किछ। अरे मते कौन लुचौछ? हाथ रे ना लिखिबा आज काल गोटे स्टाइल। अरे देखैलो नहीं माने अरे व्यस्त कौन होछ जे हाथ रे टाटू करबा आज काल गोटे स्टाइल। अरे देखाओ। नहीं अरे देखाओ व्यस्त कौन होछ जे? अरे देखाओ। अनंता अरे वाह निदरे अनंता स्वप्नरे अनंता हाथरे भी अनंता। नहीं माने अच्छा से अनंता किए? हाँ बुझिली बुझिली ये होची सेई अनंता से अधा गढ़ा कारीगर जे महाप्रभु जगन्नाथ को अधा गढ़ी कुआड़े चली जाइथिले। ये सेई अनंता ना को टोकार ना। ए अलिभा आज आमर बास राति आज ए घरे कूलदीप जलुछि से कूलदीप को छुईकी कुह तुम निदरे तुम स्वप्न तुम हाथ रे से अनंताटा किए? देखो मिछ कहबनी मिछ कहले मो तुम ठारू दूरे जीवी आ ता नहले तमे विधवा हबो। नहीं तमे समिति कहनी तमे
সম্পর্ক কোন কথাটা খালি টাটু পর্যন্ত যাইছি না আগকু যাইছি আরে কথাটা খালি টাটু পর্যন্ত যাইছি না আগকু যাইছি তুমি মতে ভুল বুঝুছ এ রঞ্জিত মহাপাত্র চন্দ্রসেনা হওয়া অসম্ভব তা জীবনে তার নিজ অইঠা কাহাকু দেইনি কি কাহারি অইঠা খাইবা পাই পছন্দ করেনি মানে মানে কাহলা সে নাটা খালি তম হাতরে লেখা হয়েছি না তম বডির আউ কো পার্টরে লেখা আছে কোন কহিବାକୁ চাহুছ তুমি শাড়ি খোল না বে শাড়ি খোল কହୁছি ମୁଁ କହିଲି ପରା ନା শাড়ি খোল ମୁଁ କହିଲି ନା কি আশ্চর্য কথা আজ আমার বাসর রাতি মো তম স্বামী আউ তমে মো স্ত্রী মো আগরে শাড়ি খোলিয়া পাই সংকোচ করছো কাই ଏଇ! ସେଇଠି ଛିଡା ହୁଅ ସେଇଠି କରି ଛିଡା ହୁଅ ଆଉ ପାଦ ବି ଆଗକୁ ବଢିବନି ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବି ତମେ ହଉଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ আচ্ছা হাত ধরি বাহা হয়েছি টঙ্কা খরচ করেছি প্রসেসন বি করেছি মু তম স্বামী আউ তমে মো স্ত্রী স্বামী হিসাবে মু তমকু ছুঁই পারিবিনি না না নুহে হ্যাঁ মু তমকু খালি ছুঁইবিনি মু তমকু বিবস্ত্র করে দেখিবি সে অনন্তর নাটা তম বডির প্রাইভেট পার্টরে বহু স্টাইলে লেখা আছে বে শাড়ি খোল কହୁছি শাড়ি খোল বে শাড়ি খোল বে মো গোড় ছাড় কହୁছি মো গোড় ছাড় কହୁছি বে মো গোড় ছাড় কହୁছি প্রেম কলে পুଅ ଝିଅ ମାନେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ କଥାଟା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି ଦିନେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରେମ କଲେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ କଥାଟା ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏ ହୁଣ୍ଡା ହୁଣ୍ଡା ଆବେ ହୁଣ୍ଡା अबे हुंडा जिते शीघ्र पारुछु मो रूम भितर एटाको बाहर करते बाबू आपण ए कोन कहउछथि आज आपण को चतुर्थी घरे बंधु बांधव भर्ती होई अछथि आज भली दिन रे बंधुक सहित एमिति व्यवहार कले सब अतिथि मान कोन भाबिए कहला आई डोंट केयर तोते जहा कहली तू सेया कर बाबू मो कथा टिके मानतु बहुमाकर जदि किछि भूल लेछि ताल तांको टिके क्षमा कर दियंतु देखो बाबू मो आपनको परिवार मान सम्मान पाई कहउछि अरे मो परिवार रो मान सम्मान पाई मो कोन गोटे बेश्या सहित चतुर्थी करिबी अरे हुंडा तो बहु मां माने मो स्त्री अरे मते बाहा आगुरु को गोटे टोका को प्रेम करुथला रे आउ एमिति प्रेम करुथला जे से ता ना ताकू ता हाथ रे लिखिछि जो प्रेमिकर ना से ता हाथ रे लिखिछि से प्रेमिक जे या गर्भ घर को केते थर नष्ट न करथिबो से कथार की ग्यारंटी अछि आपण समिति कहतु गहना गंगा भली पवित्र से पवित्र बोली तू केमती जानलु अबे से पवित्र बोली तू केमती जानलु अबे हुंडा तू तो जीवन में केबे प्रेम करिनु प्रेम मु करिछि प्रेम कले पुओ झियो माने केते आगो को जानती से कथाटा मु बेस भलो भाबरे जानिछि ए हुंडा जेते शीघ्र पारुछु एटा को मो रूम भीतर बाहर कर दे नहीं बाबू ता नहले ता तंकीटा को चिपी मोइडे शेष कर देबी नहीं बाबू सुन मो फेरिला बेले को एटा जेमती ए रूम रे नथिबो माइंड इट बाबू बाबू मो कथा सुन मो कथा टिके सुनतु चलो तो बहुमा बाबू भारी रागी लोक केटा दिन ए घर भितर चाकरी करिया भितर मु बाबू को जेतिकी जानिछि से जहा बुझिथिबे सेया बहुमा ए घरे किछि अघटन घटिया पूर्व दयाकरी आपण ए घर छाड़ी चली जातु कुआडे जीबी रे मु हाउ कोन एठी रहबा मरिबा पाई मोरी खुशी रे मु एठी रहिबी को खुशी रे हातर चिता फटौथला को खुशी रे सुनिची हां से कुआडे भगवान देखो जे निजको निजे गढ़िचंती
ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁକୁ ହାତରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ? ଏଠି ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, କୁଆଡେ ଗଲା ତମର ସେ ଭଗବାନ? ମୋ ଭଗବାନ ପରା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ବୋମା, ସପନ ଦେଖିବା ଭୁଲ ହେଲେ କାଳ ସପନ ଦେଖିବା ପାପ। ସପନ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସପନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋର ମସ୍ତ ବଡ ଭୁଲ। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି। ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି, କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି। ମୋ ଘର ଛାଡି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡିବି, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବିନି। ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବିନି। କିଛି ନହେଲେ ବି ସବୁଦିନ ତତେ ଟିକେ ଦେଖି ତ ପାରିବି ନା। ଆଉ କଣ କଲେ ତମ ମନଟା ଶାନ୍ତି ହବ କହି ଦଉନ? ତମର ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲି ବୋଲି ମୋ ମାଉଟା ମତେ ଛାଡ଼ି ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ତମର ଏଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ବାସର ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ତମେ ମାଡ଼ ଖାଇଲ। ବାସର ଶେଷ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିଲାନି। ଆଉ କଣ କଲେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ? ଯଦି ଅନନ୍ତାର ଲୁହ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ମୋ ଆଖି ଦିଟା ଫୁଟାଇ ଦେଇ ମତେ ଅଧ କରି ଦଉନ। ଏ ଅନନ୍ତା, ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ତୁ ମତେ ଅଙ୍ଗଳି କରିଦେ ରେ ଅନନ୍ତା। ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ତୋରି ପାଖରେ ରହିବି। ମୁଁ ତୋରି ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବି। ଏ ଅନନ୍ତା, ତତେ ମୁଁ ଏଇ ଛାତିରେ, ଏଇ ମନରେ, ଏଇ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ପୂଜା କରୁଛି। ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହେଇ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହଉଛି ରେ ଅନନ୍ତା। ତୁ ମୋ ସଂସାର ମତେ ଫେରେଇ ଦେ ରେ ଅନନ୍ତା। ମୋ ସଂସାର ମତେ ଫେରେଇ ଦେ। तुम